Daddy. Mga huli ka. Takbo, baby John! Sige boy. Bigay kay Steprino mga huli ka. 20 seconds. Wala na shot clock. Game clock na lang. 15. 10. Wala sino na ako. Iyabot. Doon ang bola. 8 seconds. Ay, pasar lang. Tumina. Iati-at. Huli ka. Ay na, papaitan binigay. Ayan na si DJ Boy! Airball wala na ako ni. Siyempre na ako sa may foul. Foul si Boss R. Position number 19. Wait for the arm. First for the foul, first team foul. Happy watching SK Mose. Pumasa ka muna. Next game natin, Junior Division. Magandang bakbakan dito. Supremos versus Manggal. Pangalawa, Sablay. Lagyan ng konti. Ito, pasok. Here's number 13. Now, ano naman, bumaka, bilang kasi tingin kasi may foul. Oh, there's the number. 27 pushing foul. Balat na ako. Ingat sa puwet! First personal foul, first team foul. Ginagago ka ni Kupi. Pumapasok ako na. Uy! Ay, yung... Dito boy, wala na ako nila. Ayun na. Mr. Basic na ako nila. Boss Aryan. Good for two. By Boss Ar. Naulog shot. Ang lupit. Hindi yun. 40, 41. Ay, papaitan. Ciao pa yun ah. Kita ko tama. Harap bounce. Sabret. Asa na? Wala na. Pera mo si Bendo. Pera mo. Ito. Yes, number 39. Binigay sa gitna. Bumaga. Ito na. Ay na si Tasnay. Binigay kay Yabot na pakabilis. Super 2. Change flavor. Ay, hindi ko pala. Kala ko 41 pala. 44 na pala. Nakasit na pala si Bento. Hindi ko shoot. 10 to shoot. Joke lang. Joke lang. Joke lang daw eh. Hindi naman sinasadya, no? Eh, sa number 50. Well, si number Romel. Wala na ako nino. Pibosar! Piboso! Ang pamatay sunod! Si Bosar! Deadlock tayo sa 44. 50% na sila ng 50. Good for two. Agang binawi. Tagal pinaghirapan ni Bosar yun.
Galing pa Batangas yan, si Boss R. Jersey number 15. Naon ni Yagot. Yagot, wala. Naon na. Ay, nasi Pinky Boy. Wow! Ano yun? Uy, sino kayo? Papaitan! Ay, nasi Boss R. Bigay kay Yagot. Huli ka. Ay, nasi Pinky Boy. Pinky Boy, Putso. Si Pinky Boy, tsaka si Pinky Boy. Happy watching daw sa Erika. Eric. Alam mo, Erika. Eric pala. Ayun. Sa ilalim. Good for two by Boss R. Ang pamatay sunog.